Yes, good morning, everyone. Sabo class of Hika, Simon Yangi Tongka. Kevin Bumong Shani screen of Kayako, however, Jotono Kaham Tongna Nikakao, Tabo Je Jora Hamiani Bisinte, Hayungni Borok. Himlai tongo bono lainani baginai khalaithai जों मा खालायनाय जेबाबो साखलायजाखा आबुनि बिसिंथि न जोंनि जारा जों लेखाफरानि सिस्टेमाव दंनाय दं सोलोंनाय रोंनाय फोरोंनाय दं जोंनि सामुं जतटुकु सम्भब खालाय दंलायो आबानि बागै हाय लाइव दिनै 4th सेमिस्टारनि ड्रामा 2 पोर्शननि ब्लड क्वेश्चन्स फॉर इंटरनल टेस्ट बाय फाइनल परीक्षा जतनि आबरनि सजेशंस तो आगिने रजाखा short questions rongi baki tongmani abo tabuk ang rawanang norok jotona kolom rok nawinai note khalaibaidi tamni himba note khalainar yake norno ang sorosori रहरनानी जे टेक्निक आबान थानी करे एवं आं काहामके आबान उकैमाया व्हाट्सएप ते जतनी थानी रनानी बो सम्भव या खरसा खरन ना खांकार नर बागै नालाय मान खांके आबो चाओ आइसे हाइपाना शॉर्ट क्वेश्चन सीडी और शॉर्ट क्वेश्चन इंटरनल टेस्ट एवं फाइनल परीक्षा कनैनि बागैनो रजाखा अमनि उलो ताई क्लास संनानी सम्भावना करिखा आबानि बागै जतनो खारुइनाय अटेन्ड खालायदि क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन साबनो थुंनुक चेंसानाय हनै साजाक In the history of drama, Sabno Thungnuk Changnai Hni Sajak. How started drama? Number 2, Thungnukna Snamnani Kaibrei Bedek Phunukdi. नाटक सिनानि थांगा तामोन क्लास इन डिटेल्स आलोचना खा गोबांमा बेदेक बुफोरा थानसांगैसो कैसे नाटक पारफॉर्मिंग आर्ट एवं कम्बाइंड पीपल्स पारफॉर्मिंग आर्ट कि विभिन्न सेक्शंस दंग नाटक खालायनानै थांगांके आबुनि काइब्रै बेदेक सै फुनुक्ति बा फुनुक्ति नंबर 3 कक किसाबाई ट्रेजेडी तै कॉमेडी न फुनुकी अर्थात ट्रेजेडी बाई कॉमेडी तामन हन अब मा फुनुक थाई खरकसा मानखा जॉन न मानखा ओके जॉन बाई कक सालायान होला थुंनुक स्नामनानि काइब्रि बेदेक फुनुकदि 3 नंबर साका बाय ट्रेजेडी बाय कमेडी तामन हन 4 नंबर त्रिपुरानि लाइबमाव पुइला नाटकनि मुं सादि according to record in the history of Tripura bobono puila natok hunjak
Take as a 5 number question. Bobagra Bir Bikram Manik Bahadur Chini Bobagra Paithak independent king. Srimani Natok Eba Thungnugni Mung Tamo. Drama written by Maharaja Bir Bikram. Number 6. Comedy এবং ট্র্যাজেডি নিয়ে কাছে কোশ্চেন আগে থাকা তাবুকনি কোশ্চেন খা এই প্রসঙ্গে নাটক ন কমেডি তাই ট্র্যাজেডি নেই সাব চাপ মানে বাক হো ক্লাসিফাইড ড্রামা কমেডি অ্যান্ড ট্র্যাজেডি Number 7. Kuntini Busa Okra Sabo. Our Kornokunti Sangbat Rabindranath Tagore ni Kaibyo Natika Belaike Kuchuk Beramni Uchchomaner Kaibyo Natika Tini Kabiguru Rabindranath Tagore ni আছে mani sal Here Agin hai hom dodom klai o salno palainani sep manlia taklai nogo asugui কবিগুরু no khulumlai tongo কথা প্রসঙ্গে চিনি বতিনি অক্লাস রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরনি মুং খোজাক্ষা মাখুকা কারণ जों কর্ণকুন্তী সংবাদ or natok no kok borok bai phoronglai tongo kuntini busa okra sabo mothaka number 7 question number 8 question eki natok ni Kornoni kubui bufa sabo apre bufano kubui ereng abahake samaya kintu korno asainai tai khorupsani nogo palai jamon bagani je palai nei bonono bufa hani sao siniro kintu bini asol bufa tai khorupsa abani mung sadi mothanga number 8 question Number 9, Siarini Bufani Mungtamo. Ama Buini Hambara Baitang Dogara or Natokni question Paka. Sinai Chini Natok Kurun Urhi Deporma. Siarini Bufani Mungtamo. Siari Kolopsa or Natokni character. Number 10. Venice ni bania thumnogo Shylock sabo. Who is Shylock? In the drama The Merchant of Venice. Number 11. Third form by realistic form Tamonohin thumnogo. नाटको थर्ड फॉर्म निर्णय कैसा नाटक मुसामुंग तंगो ताई रियलिस्टिक फॉर्म निबो कैसा मुसामुंग तंगो और रियलिस्टिक फॉर्म बाय थर्ड फॉर्म बुरो फेलाई वैसे इशू नेट नि प्रॉब्लम अंगो उम्र तांदगी तंग नंबर 12 नाटको एडिटिंग ताम नहिन drama editing abo tamo 13 number question Buini Hambara Baithang Dogara Thungnugni main character ni mung tamo who is the main character in the drama Buini Hambara Baithang Dogara Hai anatogni no question 5 guys Siari Sabu Bai Butharjak very easy question kok khaise banu reply rajak nai
Number 15 Noyongbao Burirok by Musajak Tungnuk Kaisani Mung Sadi ইতিহাস সাইমানো যেচেনি রাজবাড়িও দংনাই বরিরক ইসিরি সং ইসিরি লগিনি বদলক বরিরক সিমিখে আগি যাত্রা মোসালায়ু থুংনুক মোসালায়ু আবো ni kok जों क्लासो सालायखा आबोनि नाटक कायसानि मुं सादि 16 नम्बर क्वेश्चन केरांकथमानो रगै सैजाक नाटक तांब्रैनि मुं सादि अमबो बेलाई के कलाई जतन साइमानो नाटक যারা খোঁজ খবর নারেংনা খোঁজ খবর নারেংনানি আসনাস নাঙ্গিয়া অটোমেটিক্যালি নাটকনি খবরকে সপায়ো কেন কথা মানে নরগৈনাই সৈজাক নাটক অবশ্যই নাটক মোসাজাক মাংনাই সৈজাক মাংনাই এনি রিটেন ফর্ম मा फाइनाय আপনি নাটকনি কক বড়বাই তাংবুরি নাটকনি মুং সাদি নাম্বার 17 Venice ni bania ni paipiuka Venice ni bania Kharagburi mung ni mangdong ni mung sati the many 4 characters in the drama The Merchant of Venice thungnugo Kharagburi character ni mung sadi above easy এই 17টা প্রশ্ন এটা ব্যাখ্যা ইন্টারনেট টেস্ট কিংবা ফাইনাল হোয়াট এভার ইট বি অমরঙ্গি বাগৈ ओमफ्राय साथायखालाय इंटरनेट टेस्ट नंगांके short question distribution of marks mark এক খালাইনাই ফাইনাল পরীক্ষাও 2 খালাইনাই এই 17টা কোশ্চেন বিসঙ্গ যদি 2 নাম্বার নি প্রশ্ন ফাইকানকে আরো তাই কাইসা কাইনি বেদেক বুপুরা নখরনাই যেমন কুন্তিনি বুসা অকরা সাব ओमफ्राय बुसा अकरानि बुफानि मुं तामो आमा हायख्लायनाय तेकेसा बेदेक नाफानो तंगो 1 नाम्बार उत्तरनि जागो 2 नाम्बार उत्तर दुटा कक्थाय बाय उत्तर नकलायखांके प्रश्नबो ताइकाइसा बारि ना फानो तंगो अमनो मुइतुनारथाय आसुक जरातै फाइनल एवं लास्ट सजेशन्स पाइखा ताबुनि जे अवस्था काटिखांके लकडाउन उठुकै पाइखांके जों क्लासआव मालाय फैखांके परीक्षा अंगनानि एनाउन्स रंबाय पाइखांके निश्चय ताई साजा सालनै सालथाम सालब्रै बा जरा किसा माननाय हायनो हाय रिविजन रेलायफिनानै बा कताल जे समस्त अंश परिजागियाखौ आबरनो परिफिनानै परिजाग जागारावनो हायनो हाय कताल खालाय सालायफिनानै जरा मानफिनाय आ जराव ताइबो 2-1टा क्वेश्चन बा 2-1टा प्रश्न कासाय फायना फानो दंगो किन्तु ताबो नग बिसिंग चबजाक दंमा जरातै क्वेश्चनावनो तैनाय न फाइनाय परीक्षा रंनि बागैनाय आमजमुं रंनि बागै प्रिपारेशन
नालायदि ताई नगद तंगतै बय बाय गदालै तंगदि गथावै तंगदि कुनो साप्लिमेंटारिस तंखांके क्वेश्चन सोंनानै तंखे आं बाय WhatsApp जोगाजोग खालामदि दिनै आसोगन